सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला नया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। मीम हामीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. আমি আবেদন করবো আমরা পরস্পরের মহাব্বতের সহজে, যে আমি সবার সাথে কথা বলতেছি, সহজ উপায় হলো গ্রুপে একটা এসএমএস দিলে সবাই দেখে দিবে যে আমি আছি। সকলকে একসাথে দেখে অনেক ভালো লাগছে। আমরা বিভিন্ন প্রস্তাবনা এখানে উত্থাপন হচ্ছে। আমাদের বহু দিনের স্বপ্ন ছিল যদি আজকে একটা দিন, কিন্তু এই দিনটা আসলে অনেক আগে থেকে কিছু সবার প্ল্যান ছিল। হৃদয়ে শান্তি পাই গীতার মহিমা, প্রভুর প্রিয় যে রহমতে আলামিন। আগমনে তাহার পূর্ণতা পেল দিন, वो नबी मोहतरम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों इशारा करे तो शजर चल पड़े, हाथ उनके उठे डूबा सूरज फिरे। चांद दो टुकड़े हो